हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे फार्मिंग कैसे होती है। फार्मिंग की सारी प्रोसेसिंग आपको बताएंगे, तो हमारे साथ वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अंत तक बने रहिए, ठीक है। चलो चलते हैं। Bude? Ya manual lah, mau coba lagi. Bude bisa, bude. Ya bude lah, bola. Bude lah. Bude lah senang.
ચીડવાનું વટાવટી મારવાનું ઓહો. પછી તલાવ ઉપાડવાનું બધી પુસ્તક એટલા મારે जैसे कि डीजल बची हो गया और तो कोई नहीं है तो बाबू ऑप्शन